नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 29 सेप्टेम्बर सोमवार। आसतु जानिबा आजिर टॉप 10टी बड़ बड़ खबर। एपर्यंत जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु और वीडियो को लाइक भी करंतु। छेचिब प्रबल वर्षा आज 11 जिला को येलो वार्निंग। कलबल करुछि लौटाणी मौसमी। आसंता 1 रु पुणी राज्य में प्रबल वर्षा अनुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। 30 तारिख बेलू उत्तर अंडमान सागर में एक घूर्णिवलय सृष्टि होवार संभावना रही। प्रभाव में 1 अक्टोबर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। उत्तर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर उपर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। एपटे केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता अवपात अभ्यंतरीण और दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशार सक्रिय रही। दुर्बल हुई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होब। लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगाण वर्षा लगी रही। आज किछि स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा संभावना रही। 11 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा को नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि। वर्षा समय 30 रु 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पवन बहिबार संभावना रही। पुणी 1 रु प्रबल वर्षा संभावना नहीं पूर्वानुमान रही पाणीपाग विभाग। एथिपाई 30 जिला को विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। लोकसभा भवन में द्वितीय जातीय मध्यस्थता सम्मिलन 2 दिनिया सम्मिलन को उद्घाटन करिसेंते सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति। लोकसभा भवन में आयोजित होइछि 2 दिनिया जातीय मध्यस्थता सम्मिलन। एही 2 दिनिया सम्मिलन को आज उद्घाटन करथिले सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री विचारपति जस्टिस बीआर गवाई। तांको सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्यपाल हरिबाबू, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग प्रमुख उपस्थित थिले। सम्मिलन प्रथम दिन में सुप्रीम कोर्ट विचारपति समेत आईन विशेषज्ञ माने भाग नहीं। प्रथम थर पाई ओडिशा रे आयोजित होइतिबा मध्यस्थता सम्मिलन द्वितीय संरक्षण अनेक लाभ मिलिबो। विभिन्न कोर्टर लक्ष लक्ष मामला पड़ी रही, जार समाधान पर मध्यस्थता एक उत्तम विकल्प बोली मुख्यमंत्री सूचना देछंती। परवर्ती खबर हीराकुदरू 20टी फाटक दे निष्कासित होउछि बन्या जल। मुंडली रे शीर्ष छुईला बन्या जल। हीराकुद जल भंडारर 20टी फाटक दे निष्कासित बन्या जल शनिवार मुंडली रे शीर्ष छुईछि। गतकाली संध्या 6टा बेलू मुंडली रे बन्या पानी 5.73 लक्ष क्यूसेक प्रवाहित होउथुवा बेले शनिवार राति 9.30 सुधा ताहा वृद्धि पाई 5,92,255 क्यूसेक पहुंची। हीराकुदर उपर मुंडरे अति प्रबल वर्षा एवं राज्यर विभिन्न स्थान में अवपातजनित वर्षा होइथिले भी महानदी अववाहिका रे बन्या आसिबा संभावना नहीं। महानदी जलस्तर बढ़िबो हेले बन्या परिस्थिति उपजीव नहीं बोली जलसंपद विभागर सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी कहिसंती। परवर्ती खबर मास आरंभ बदल सबकि ग्राहकों पेट को लगे बड़ झटका। प्रति मासर प्रथम तारिख में किसी ना किसी परिवर्तन होता है। केबे किसी महंगा होता है तो केबे सस्ता। आउ 2 दिन पर सेप्टेम्बर शेष होगाकू जाउछि। अक्टोबर 1 तारिख में रेल टिकेट, पेंशन, यूपीआई एवं गैस सिलिंडर सहित जड़ित नियम परिवर्तन होगाकू जाउछि। बीसीसीआई नुआ अध्यक्ष हेले मिथुन मनहास। वार्षिक बैठक में नेले नेतृत्व। आज भारतीय क्रिकेट इतिहास एक नुआ अध्याय जोड़ी होइछि। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बा बीसीसीआई नुआ अध्यक्ष भाव मिथुन मनहास को दायित्व नहीं देछि। आज तांको यही दायित्व बीसीसीआई वार्षिक बैठक में प्रदान करा जिवो। जम्मू काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन सदस्य थिबा पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास अवधरे बीसीसीआई अध्यक्ष भाव में निर्वाचित होइछंती। पूर्व कैप्टेन सौरभ गांगुली और तांको परे रजर बिन्निंग परे मिथुन मनहास आज दायित्व नेबे। परवर्ती खबर यूरिया सार
ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଚାଷୀ। ରାତିରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ସାର ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଚାଷୀ। ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ରାତି 3ଟାରୁ ହାତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାର ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ସାର ଆସିଛି 222 ବସ୍ତା, ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବା ସମାଜ ସମିତି ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇଛି ଚାଷୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରାତିରୁ ଆସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 126ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ 126ତମ ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଓ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ପାଇଁ ଲତା ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଆଗ୍ରହୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସାଭାରକର ଥିଲେ। ମୋଦି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ୟୁନେସ୍କୋର ତାଲିକା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଛାଟ୍ ମହାପର୍ବକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଦି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ। ପରାଜୟର ପାଣି ପିଆଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମାରିଲା ବାଜି। କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 147 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ଚୁଟକିରେ ପୂରା କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପମାନ। ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ମେଡାଲ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୁବାଇରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ଡ୍ରାମା। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦୁବାଇରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡ୍ରାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋହନ ସିଂ ନକଭି ଟ୍ରଫି ଧରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନଭଙ୍କିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବେ ନାହିଁ। ନକଭି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।